Kaya na bitong nakitindahan niya na yung mga bot nga silingan. Tapos maingon nga magpalit niya ito mutudlo lang sa tanan niya murag ni grocery sa imong tindahan. Tapos pag sukuton nimo nga asang bayad maingon lang dayon nga mo ni ibalik na lang ang kulang. Wow. Niya diwatan nimo sa pila ka oras antud nag-adlaw nagbuwan wala gyud ka sa imong balay. Niya makita mo sa dalan imong sukuton mahimo pa kang dawtan maingon dayon nga kagamay ra sa kong utang nga isukot lang diri sa dalan. Kaya nga ka na imong utang pagkuha to sa mga tinda sa tagiya sa tindahan giutang dito niya nga iya man itong gipalit ay pagpalabi sa mga pagpigador pwede maulaw. Yun. Yun. Yun.